From the outside, Mr. Khan, it looks as though ایسا لگ رہا ہے کہ قانون کا شکنجہ آپ کے گرد تنگ کیا جا رہا ہے. کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ Does it feel that way to you? Yes, Stephen, it's been like that for a while. جی ہاں اسٹیفن، جب سے مجھے اقتدار سے ہٹایا گیا تقریباً 14 سے 15 ماہ پہلے تو اسٹیبلشمنٹ سمجھتی تھی کہ پارٹی ختم ہو جائے گی، اور عموماً ایسا ہوتا بھی ہے کہ جب آپ اقتدار میں نہیں رہتے تو آپ کی مقبولیت کم ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بالکل برعکس پارٹی کی مقبولیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئی، اور یہ پاکستان میں بہت غیر معمولی بات تھی. جب ضمنی انتخابات ہوئے تو میری جماعت نے 37 میں سے 30 ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی، باوجود اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ حکومت میں موجود جماعتوں کی پشت پناہی کر رہی تھی. تو جب یہ مجھے گیم سے ناک آؤٹ کرنے میں ناکام ہو گئے تو مجھ پر 2 بار قاتلانہ حملے بھی ہوئے، اور اس کے علاوہ اب تک مجھ پر کیے گئے مقدمات کی تعداد 200 کے قریب ہو گئی ہے، اور میں ڈبل سینچری بنانے کے قریب ہوں. اور یہ تمام کوششیں اس لیے ہیں کہ یہ مجھے جیل میں ڈال سکیں یا مجھے نااہل کروا سکیں یا میرے خلاف یہ دونوں کام کر سکیں. And the whole attempt is to either imprison me or disqualify me, or both. Yeah, you talk about being knocked out of the game. آپ گیم سے باہر کیے جانے کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کے خلاف تقریباً 200 کیسز ہیں، جن میں سے ایک آفیشل گفٹس کے غلط استعمال، اس کے علاوہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس، اس کے علاوہ بغاوت، بلاسفیمی، اور یہاں تک کہ ایک قتل کے مقدمے میں بھی آپ نامزد ہیں. But then there are others which include, as I understand it, sedition, blasphemy, and one case which even alleges you are تو یہ بہت پیچیدہ اور مشکل صورتحال ہے، اور اگر دیکھا جائے تو آپ کے پاس تو کسی اور چیز کا وقت بھی نہیں. You don't have time for anything else. Well, you forgot to mention there are about 60 or 70. آپ یہ بتانا بھول گئے کہ میرے اوپر تقریباً 60 سے 70 دہشت گردی کے مقدمات بھی ہیں. میرا تمام وقت ایک عدالت سے دوسری عدالت کے چکر کاٹنے میں گزر جاتا ہے. 2 مہینے کے دوران میں نے 335 عدالتی پیشیاں بھگتی ہیں، اور میری قانونی ٹیم بھی ایک کے بعد ایک کیس میں میرے دفاع میں مصروف رہتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تمام بوگس اور جعلی کیسز ہیں، اور ان میں سے کچھ نہیں نکلنا. اور اب یہ فوجی عدالتوں کی تیاری کر چکے ہیں، اور اب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں ہے کہ وہ فوجی عدالتوں کے لیے اجازت دیتی ہے کہ نہیں، اور ان فوجی عدالتوں کے قیام کا مقصد ہی مجھے سزا دلوانا ہے. And the objective of the military court is that there I certainly will be sentenced. Would you accept that? کیا آپ یہ قبول کریں گے کہ آپ نے ماضی قریب میں کئی سنگین غلطیاں کی ہیں؟ شاید ان میں سے سب سے سنگین غلطی پچھلے سال آپ کے اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد ایک خاص ماحول کو بڑھاوا دینا تھا. وہ ماحول جس میں آپ نے فوج کے خلاف دشمنی کی حوصلہ افزائی کی، In which you encouraged hostility. اور جب آپ کو اس سال مئی میں گرفتار کیا گیا تو آپ کے حامیوں نے فوری طور پر پرتشدد مظاہرے کیے اور سڑکوں پر نکل کر فوجی اہداف اور ایک سینئر جنرل کے گھر کو نشانہ بنایا. Took to the streets in violent protest, which included violence directed against military targets, including کیا وہ آپ کے لوگ نہیں تھے جو آپ کی بیان بازی کے نتیجے میں ایسا کر رہے تھے؟ people responding to your rhetoric. Well, Stephen, let me just answer this one by one. Number one. ٹھیک ہے اسٹیفن، مجھے صرف ایک ایک کر کے جواب دینے دیں. نمبر 1، میرے 27 برس کی سیاست میں کیا میں نے کبھی کسی کو تشدد کرنے کو کہا ہے؟ کبھی نہیں. ہمارے تمام احتجاج آئین کے اندر رہتے ہوئے پرامن رہے ہیں. احتجاج کی اجازت تو ہمیں آئین نے دی ہے. جب ہمیں کوئی ناانصافی محسوس ہوتی ہے تو احتجاج کرنا ہمارا حق ہے، اور وہ ہم نے کیا ہے. ہم نے 126 دن کا اب تک کا سب سے طویل احتجاج کیا، اور ایک بھی تشدد کا واقعہ سامنے نہیں آیا. تمام پرامن احتجاج تھے. ہم احتجاج کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے. تو یہی بات ہے جو عدالتوں کے 2 فیصلوں نے اب بھی ثابت کی ہے کہ ہم اس میں ملوث نہیں تھے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان پرتشدد کارروائیوں کی آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے ان 4 مقامات پر جہاں پر آگ لگانے کے واقعات ہوئے. None of us were involved in any of violence. We believe that there should be independent investigation into the 4 places where the violence took place.
But hang And on, instead did they you put- not think for a moment, knowing क्या आपने एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचा कि आपने इस तमाम अरसे में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और इस दौरान फौज पर कठपुतली हुकूमत को लाने, हुकूमत को गिराने, बगावत का आगाज करने, पाकिस्तान पर कब्जा करने और जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर कमजोर करने के इल्जामात आयद किए? क्या आपको ये नहीं लगता कि इन सब से मुश्किलात पैदा हुई? undermining its democracy, did you not for a moment think that that might lead to trouble? So, Stephen, what you're saying is that I should not tell what was the truth? तो स्टीफन, आप जो कह रहे हैं वो ये है कि मुझे ये नहीं बताना चाहिए था कि सच क्या था। सब जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या हुआ। मौजूदा वजीर दिफा जो उस वक्त ऑपोजिशन में थे ने कहा था कि 2020 में जब मेरी हुकूमत को सिर्फ 6 माह हुए थे, उस वक्त के आर्मी चीफ ने उन्हें दो टोक अल्फाज में कहा था कि वो मेरी हुकूमत से जान छुड़ाना चाहते हैं और ये कोविड-19 के बायस 2 साल तक नहीं हो सका था और यही वजह थी कि वो उस वक्त हमारी हुकूमत नहीं हटा सके और ये बात मौजूदा वजीर दिफा ने की है। 19, which is why he held back. That's the only reason he didn't remove our government. Now, this is मुल्क में किसी को भी शक नहीं है कि साबिक आर्मी चीफ ने मेरी हुकूमत हटाई, बल्कि वजीर दिफा ने तो बढ़ चढ़ कर ये भी कहा कि उन्हें ये कहा गया था कि इमरान खान पाकिस्तान के लिए खतरा है, इसलिए हटा दिया गया। यही सच है। he thought Imran Khan was dangerous for Pakistan. That's why he removed me. So this is just a fact. Well, no one. I talked about karma. Yeah, I talked about karma before. The truth is, you rode. मैंने पहले कारमा के बारे में बात की थी। सच तो यह है कि आप फौजी हिमायत का सहारा लेकर इक्तदार में आए। 2018 के इंतखाब में आपने इस टाइगर पर खुद सवारी की थी। उस वक्त आप फौज के करीब थे। आपके इक्तदार के इब्तदाई बरस में इंटेलिजेंस सर्विसेज और फौज से आप करीब थे और जब आपसे वो अलग हुए तब अचानक आपने फैसला किया कि आप सियासत में फौजी मुदाखलत नहीं चाहते। ये तो खुली मुनाफकत है। Military meddling in politics. Again, it's hypocrisy. फौज के एक तर्जुमान ने कहा था कि इमरान खान सबसे बड़े मुनाफिक हैं। The biggest hypocrite. My party. मेरी पार्टी ने सिफर से अपना आगाज किया था और 22 साल मैंने अपनी पार्टी को बनाया और फिर अगर 2018 में फौज हमें लाई होती तो अब जब एस्टेब्लिशमेंट खुल्लम खुल्ला हमारे खिलाफ है और हमें खत्म करने की कोशिश कर रही है तो हुकूमत से बाहर होने के बावजूद हमने 37 में से 30 ज़िमनी इंतखाबात कैसे जीत लिए? ये कैसे हुआ? क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के लिए तो सब जानते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत के साथ खड़ी है। तो किस तरह हम तमाम ज़िमनी इंतखाबात में क्लीन स्वीप कर गए? तो साफ जाहिर है कि हम फौज की वजह से इक्तदार में नहीं आए। जहां आप दुरुस्त हैं वो ये है कि फौज ने 2018 में मेरी मुखालफत नहीं की थी, लेकिन 2013 में फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ की पुश्तपनाही की, उन्हें इक्तदार में लाए। इसलिए हमने 126 दिन तक एहतजाज किया क्योंकि हम चाहते थे कि इंतखाबात की तहकीकात हों, क्योंकि हम जानते थे कि इंतखाबात में धांधली हुई है। लेकिन इसके बरअक्स जब 2018 में हम इक्तदार में आए तो हमने खुद ऑपोजिशन से कहा कि आप हल्के खोल लें क्योंकि हमें मालूम था कि हम शफाफ तरीके से जीत गए हैं। Isn't the truth, though, that you believed after you lost? लेकिन क्या ये सच नहीं है कि 2022 में अदम एतमाद की तहरीक में शिकस्त के बाद आपका मानना ये था कि आप अवामी ताकत का इस्तेमाल करके आर्मी को अपने साथ शामिल होने पर मजबूर कर लेंगे? लेकिन आप गलत थे। मैं मई 2023 में होने वाले वाकयात की तरफ आ जाता हूँ। आपके सपोर्टर सड़कों पर आ गए, उन्होंने पुरतशद्दुद वाकयात में हिस्सा लिया, उसमें अहम फौजी तंसीबात को भी निशाना बनाया गया। आपने बुनियादी तौर पर रेड लाइन क्रॉस की, एक ऐसी रेड लाइन जिसे क्रॉस करना आपकी पार्टी के हिमायती हत्ता के साबिक दोस्त और हुकूमत में आपके साथी कहते हैं कि इसके कसूरवार आप हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। It's your responsibility to quote your former defense. आपके साबिक वजीर दिफा परवेज खटक ने कहा कि मेरी नई जमात के तमाम सियासी नुमाइंदे इमरान खान को 9 मई को होने वाले सानेहात का जिम्मेदार ठहराते हैं। Khan responsible. उन्होंने कहा कि इमरान खान रियासत मुखालिफ एजेंडे को अवाम ने और उनकी पार्टी के साबिक रहनुमाओं ने रद्द किया है। Has been rejected by the masses and his own party's former leadership. Now, Stephen, let me answer this question because it's very important. स्टीफन, मुझे इस सवाल का जवाब देने दें क्योंकि ये बहुत अहम है। 9 मई को क्या हुआ?
9 मई को मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में बैठा हुआ था। मैं मुतअद्दिद मुकदमात में जमानत पर था। मेरे ऊपर कोई केस नहीं था। मुझ पर पुलिस ने नहीं, कमांडोज ने हमला किया। इसके मनाजिर पूरी दुनिया में फैल गए। मुझ पर हमला हुआ और मेरे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ मारपीट हुई और मुझे वहां से अगवा कर लिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया। तो आपका क्या ख्याल है कि मेरे सपोर्टर्स क्या करते जब उन्होंने देखा कि मुझे कमांडोज उठाकर ले जा रहे हैं? क्या इस पर कोई एहतजाज नहीं होना था? याद करें